Oh, si tatay. Si tatay. Kuha na siya. Barla. Parang tatay kay ngit-ngit ya dito. 74 years old daw. Tatay, kuya na ko. Kita niyo na. Nah. Nagpasok tatay. 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 Ah, dala dia ko bro. Naon? Oke. Kebuik man. Tapay. Biar nunta. Bipa yang kuat dari yo. Kuat tapuk. Oh, harian. Yang kena kuat. Oh, harian is tatay pergana kay kuat Ayo. Nah. Tinggal kuat tatay. Lanjut. Ini harian. Nego. Kulain sabay nih, urip ngomao gini pinyahan nih. Sariahan nih galong kayak. Sabay tatay. Teman. Tadi mau terawih mana itu? Sabar nak. Maksud bunuk deh. Ibit turun yang hitam. Tidak ya. Diwit nito. Ini. Pandikan sa ulo. Ang diwit nga itom. Gamay 2 kilo rin sa kubok. Tama kita. Ayo. Ayo. Naburot man. Ah. Dere yung isang pagkaon. Ayan eh, rayag lalong. Itag lubinta kadupa. Kasi nga pitok-pitok. Mata may pitok-pitok ka na ron. Palong ng pitok-pitok. Ha? Palong pitok-pitok. Palong. So na mo, pinyaon na to. Pinyaon.
Basta hinahon dagat. Ha? Uy. Nakatag mayo. Ito. Ikut. Pagnanak ni. Okay. Isa. Wait. Isa. Diwit na itom. Diwit nga itom. Diwit nga ito. Kapok. Bangun. Bawa ke tegak. Hagbong. Gas. Si tatay. Tatay berada. Oh, parla tatay. Mandi di spikas. Nagkorol. Tagaw. Ha? Mas tatay, keliro na mo. Oh. Inunong barla, takori gamit. Oh, tatay. Isa ka birada sa dulong. Sa gabira warta wara bukan wo diwit ngitum saat tadi kayak magbirada ko